आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे काफ़ी अरसे से कि इल्मुल आदात की रोशनी में हमें मैरिज के हवाले से जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं उसका तरीका बताया जाए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए ये शादी करना मुनासिब है या नहीं है, या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उस बारे में जानना चाहते हैं, और जानना भी ये चाहते हैं इल्मुल आदात की रोशनी में। तो आज मैं आपको इल्मुल आदात की रोशनी में मैरिज के हवाले से एक तरतीब बताऊंगा। बहुत आसान तरतीब है, कोई भी इस तरतीब पर अमल करके इल्मुल आदात की रोशनी में ये देख सकता है कि उसके लिए रिश्ता मुनासिब है या नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, शादी जो होती है ना, ये बहुत अहम तरीन फ़ैसला होता है। शादी का ताल्लुक़ आपसे होता है, आपकी लाइफ से होता है। दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं, दो लोग आपस में मिलते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं, तो फिर बच्चों के मुस्तकबिल वगैरह का भी ख्याल करना होता है, देखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद शुरू हो जाती हैं जिसका आपकी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और आपकी ज़िंदगी पर इसके बड़े गहरे असरात भी पड़ते हैं। इसलिए मैरिज के मामले में इंसान को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि इल्मुल आदात की रोशनी में आपको ये पता चले कि आपके लिए रिश्ता मुनासिब है या नहीं है। बात सही है, मुनासिब है, आप देख सकते हैं, तरीका मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाते हुए भी देखा है। बहुत सारे लोग हैं जब वो रिश्ता करते हैं तो छानबीन नहीं करते हैं, देखते नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आपके पास कोई रिश्ता आए, आपके घर में कोई रिश्ता आए, तो आप तहकीक कर लें, छानबीन कर लें, देख लें कैसा ख़ानदान है, कैसे लोग हैं, क्या करता है लड़का या क्या करती है लड़की, क्या इसका बिहेवियर है, कैसा इसका मिजाज है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो छानबीन है। और उसके बाद फिर आप सुन्नत तरीके के मुताबिक जो है वो इस्तिखारा कर लें, और फिर जो उसमें जवाब आए उस पर आप अमल कर लें और दुआ करें कि या अल्लाह ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा कर दें ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बकिया ज़िंदगी को गुजार पाएँ। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है। मैंने मुख्तसर तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं कि उन्होंने इल्मुल आदात की रोशनी में तो ये देखा कि उनके लिए रिश्ता मुनासिब है या नहीं है, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, सुन्नत तरीके के मुताबिक इस्तिखारा भी नहीं किया, छानबीन भी नहीं की, और फिर वो बाद में ये कहते हैं कि जी हमने इल्मुल आदात की रोशनी में तो देख लिया था, सही आया था, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं बेस्ट तरीका यही समझता हूँ जो हमें इख्तियार करना चाहिए कि हमारे पास कोई रिश्ता आए तो हमें देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। उसके बाद फिर हम इस्तिखारा कर लें और उसके बाद हम उस पर अमल कर लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको मैं तरीका बताऊं, तो वो तरीका मैं बता देता हूं, लेकिन जो सही तरीका मैं समझता हूं वो मैंने बात आप तक पहुंचा दी है। अब जो लोग भी ये देखना चाहते हैं कि उनके लिए मैरिज सही है या नहीं है इल्मुल आदात की रोशनी में, तो उनको चंद स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने अपने नाम के अदद, अपनी वालदा के नाम के अदद निकालने हैं। अब जिन लोगों को अपने नाम के अदद निकालना नहीं आते वो परेशान ना हों। मैं एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, आप मेरी उस वीडियो को देख लें। आप सिंपल तरीके से यूट्यूब पर जाके सर्च करें अपना इसमें आज़म निकालने का तरीका या अपने नाम के अदद निकालने का तरीका, और आगे जो है आप मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, आसिम इनायत ऑफिशियल। तो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस आपको टॉप पर मिलेंगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद फिर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें इंतहाई आसान करके ये बताया है कि आप अपने नाम के अदद कैसे निकाल सकते हैं या आप किसी के भी नाम के अदद कैसे निकाल सकते हैं, और आप अपना इसमें आज़म इल्मुल आदात की रोशनी में कैसे निकाल सकते हैं, या आप किसी भी दूसरे फ़र्द का, पर्सन का इसमें आज़म कैसे निकाल सकते हैं। आप आसानी के साथ सीख जाएंगे और फिर आप उस तरतीब को सीख कर फिर अपने नाम के अदद निकाल सकते हैं या अपने नाम का इसमें आज़म भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने नाम के अदद निकालने हैं, फिर अपनी वालदा के नाम के अदद निकालने हैं। उन दोनों को आपने प्लस करके लिख लेना है। फिर जिससे आप मैरिज करना चाह रहे हैं फिर उसके नाम के अदद निकालने हैं और उसकी वालदा के नाम के अदद निकालने हैं। फिर इनको भी एक जगह पर आपने जमा कर लेना है, दोनों अदाद को, वालदा के नाम के भी अदद को
اور جن سے آپ میرج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے نام کی بھی عدد کو۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کہ جس دن بھی آپ یہ کام کرنے بیٹھ رہے ہوں گے، اس دن جو بھی دن ہوگا اس کے بھی آپ نے عدد کو نکال لینے ہیں اور اسے بھی آپ نے لکھ لینا ہے۔ بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ تین چیزیں لکھی ہوئی آپ کے پاس آ گئیں۔ چوتھی چیز جو ہے کہ آپ جس ساتھ میں لکھ رہے ہوں گے اس کے بھی عدد نکال لیں۔ جس ٹائم پر آپ یہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم کی بھی عدد کو آپ نکال لیں۔ اب ان تمام اعداد کو آپ جمع کر لیں۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے نام کے عدد کو اپنی والدہ کے نام کے عدد کو جمع کیا، پھر آپ نے جس انسان سے آپ میرج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نام کے عدد کو اور اس کی والدہ کے نام کو کے عدد کو آپ نے ایڈ کر لیا، ایک جگہ لکھ لیا۔ پھر جس دن آپ یہ کر رہے ہیں اس دن کے جو عدد بنتے ہیں اس کو بھی آپ نے لکھ لیا، اور پھر جس ٹائم پر آپ کر رہے ہیں یا جو ساتھ بھی چل رہی ہے اس کے عدد کو بھی آپ نے لکھ لیا۔ اب ان سب کو آپ نے پلس کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان سب کو آپ نے جب پلس کیا ہے، جمع کیا ہے، تو پھر جو عدد بنے ہیں وہ آپ نے لکھ لیا، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ نے اس کو 4 سے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو جواب آئے اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو 4 سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے اور اگر 1 بچے تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شادی ہو جائے گی، بہتر ہے۔ اور اگر 2 بچے تو اس معاملے میں آپ کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، اور اگر 3 بچے تو مناسب ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر 4 بچے تو نہ کرنے میں بہتری ہے۔ یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی ایڈ کیا ہوا ہے، تمام ناموں کو، ساتھ کو، ٹائم کو، دن کو، وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اسے 5 سے ڈیوائڈ کر دیں، اور پھر جو بچے گا اس کے مطابق آپ اس پر عمل کریں۔ تو اگر آپ نے 5 سے ڈیوائڈ کیا تو اگر 1 بچتا ہے یا 3 بچتا ہے یا برابر تقسیم ہو جاتا ہے تو ان تینوں صورتوں میں یہ رشتہ مناسب رہے گا، اور اگر 2 یا 4 بچے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں میرج کے کو لے کر کہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ میرج کرنے جا رہے ہیں مناسب ہے یا نہیں ہے علم الاعداد کی روشنی میں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ اس کے ماہرین ہیں وہ خالی علم الاعداد سے نہیں دیکھتے ہیں، علم الجفر کے بھی علم کو استعمال کرتے ہیں، اور علم الاعداد اور علم جفر کے جو علم ہیں، جو ان کی ترتیب ہے، ان دونوں کو مکس کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تیسری ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی جن کو یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ وہ ڈیٹ آف برتھ کو بھی شامل کرتے ہیں، جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں یا جس جگہ وہ انسان پیدا ہوا ہے جس سے آپ میرج کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے کہ کس وقت وہ پیدا ہوا ہے، کس شہر میں وہ پیدا ہوا ہے، اسے بھی ایڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ وہی انسان کر سکتا ہے نا جسے اس بارے میں معلومات ہو یا جو اس طرح کے علوموں کو جانتا ہو۔ ہر شخص تو نہیں کر سکتا۔ تو آسان جو طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اور کن کن طریقوں سے آپ دیکھ پاتے ہیں اس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ تمام ترتیبیں بتانے کے بعد بھی آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی رشتہ آتا ہے یا آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے انکوائری کروا لیں، چھان بین کروا لیں، دیکھ لیں کہ وہ خاندان آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، یا وہ لڑکی یا لڑکا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ سب سے پہلا تو یہ طریقہ یہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ استخارہ کر لیں اور پھر جو جواب آئے وہ کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے ہمارے لیے یہی ترتیب رہے گی۔ اب جو لوگ علم الاعداد سے دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے یہ، ان کو بھی طریقہ میں نے بتا دیا ہے، لیکن جو بہتر طریقہ تھا، جو میں اچھا طریقہ سمجھتا ہوں، جو بہتر طریقہ سمجھتا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس پہ آپ عمل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علم الاعداد کی روشنی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں جسمانی مرض ہے یا ہم پر جادو ہے یا ہمارے ساتھ جنات کے معاملات ہیں یا نظر بد کے معاملات ہیں، ہم کیسے جان پائیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔